guys, get ready with me before ta mo start sa atong duty. First, mamutang taga City di Manzanilla sa atong dagway aron masamutag kagwapa. Nudnud here, nudnud there, nudnud everywhere para mo may sariling ring light na tayo dyan te. Next, magbutang tag sunscreen aron di ta mapaig. So ako na lang mapaig atong dagway. Muna igwapa sa modern char. Bitaw no? Hala day, dugayan ni mo day. Nag-timelapse na ka day, pero wapa ka na human. Sige day, palabig yun ng sunscreen day. Mapapas na ni mo now. Okay, then next. Manudlay ta. Aron dili ka gatong hair tanawon. O gatong bangs, nga murag bangs sa candy. And then, we put lip tint. That's it. Para mura na tag Barbie. Sure. Gwapa na. Done.